जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण आशा कर समस्ते भल थे मुझे बहुत भल अच्छी तो आज ब्लॉग टी चलते यू स्टार्ट करवा। तो मो ठाकुर पूजा ए सारी देखु मु ठाकुर पूजा सारी आ ठाकुर को भी सजाई रखी केमती लगुच आपण मान कमेंट निश्चय करेंगे। आज आपण मानक मो वीडियो भल लगी था तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। आउट को उठे आनली कहीं यपटे आमर ठाकुर थिले मुझे मो ठाकुर को यपटे रखी। तो ये डाइनिंगटा पड़ी डाइनिंगटा जेहेतु पड़ी टे जगह हो नाला तो खाइला भी असुविधा होता ठाकुर। तो अबे मु भात बसई देची आउ चलते देखा मो भात हो सारा कौन ये भात आटे बसई देची भात बसई देची ये माछ भी छणा मोर सरी ये माछ भी से हो जाए छणा सरी जाए जेहेतु आज शुक्रवार से आमर सार माछ आनी तो माछ हो जाए आउ भात बसई देची एबे पखाल खाइबी पखाल खाई सारापर आउ कौन कौन करी मुझे तो जानी भाविबा जिन एपटू जो मुझे ठाकुर से उठेदेली तो यपट साइडटा पूरा फाँका फाँका लगे तो जहाँ भी सजा सजा रखा पड़ो। तो मुझे भाविली कौन करी एवं जा पेपर दुटा धरी आसली पेपर दुटा आनिक पकईदेली एक सजाड़ी भलसे पकईदेली पकई दे सारापर भावुँ कौन रखी ना हाँ ठीक अच्छे फूलदानी रखीदे तो सुंदर देखा। हाँ फूलदानी तो भल अच्छे सजा सजा रखीदे कि मो पुआड़े मुड़ी मुड़ा देता सजा सजा रखीदेली। आउ गोटे अच्छी एपटे छोट छुआ तो जिते पारे हाथ जहाँ पारे ता नहीं खेली दौरान पुणी आनी रखी दौरान तो जोटे पारे से पकईले छोट छुआ जहाँ घर थे तो निश्चय अपरिष्कार करेंगे असजड़ा करेंगे तो आमको सजाड़ा पड़ो सब जिन जमी पिला छुआ सजाड़ा पड़ो एमती घर को सजाड़ी रखा पड़ो। तो यहाँ गोटे मयूर चंद्राकटा आनी ठाकुर पाखे रखनी मन ना आको भी सजाड़ी रखीदे जोटे जहाँ जिनस रहा सब जिन रखीदे कहीं इंटरेस्ट अच्छी जिन रखी मुझे कार्टून रखी आ गोटे जिन रखी सजा सजा सब रखीदे खायापी असुविधा बहुत होता कहीं जेहेतु ठाकुर पाखे थे ठाकुर पाखे तो आइंस जिनस करते खाया भल लगभग कि ठाकुर पाखे भी खाई हेनी ठाकुर से अलग जगह सिफ्ट करदेली आटा गोटे आनली जरी जरी पलिथिन ताकूटे देकी ठाकुर को खटली खुटला रखीदे आउटे जेहेतु जगह हेनी आउ कि आगे बनईनी तो ठाकुर को खटली खुटला ये खाली था सब जिन ठाकुर को उठे देजी एरा सब सजा सजा रखीदे डाइनिंगटा भी बहुत अपरिष्कार हो कहीं जिनपतर सब रखीदे सब साइड करदे सुंदर सजा रखी ये मझे गोटे फटो बांधी रज सब सजा सजा होता रजार दोली करता तो यहाँ गोटे बंधे रखी आनिक आसन भी आनिक तले पकई दौरान तो कौन कर सब रखीदे सजाड़ी सजाड़ी रखे आ डाइनिंग भी सफा करदे डाइनिंग सफा कर सारापर जहाँ अच्छे आज एपटू खाली से पटू एमती सब मुझे करदे ना मो छुआ मैंने कहते आम सार कर तो पारि हेनी तू खाली एपटे थोड़े बुले दू एपटे थोड़े बुले रखुच जगार मानने घरटा एमती करूँ जगह भी होनी कौन करवा मत गोटे जगार गोटे जिन रखी मत भल लगे तो पूरा एपटे धर रखी धर रखी जी सजाड़ी सजाड़ी रखी मत मन न करदे मत भल लगे मुझे घरटा एपटे मानने घर जिते जिन थी एपटे सब कर दिए सजाड़ी रखला मत भल लगे नुआ नुआ जी सजाड़ी रख मत भल लगे सब सजाड़ी सजाड़ी रखा जेहेतु आज भी खरा हो वर्षा जोर लगी खरा हो आज भी भल लगुच पागड़ा फैन भी असना है फैन भी सफा कर दौरान बाहर नहीं छाड़देली तो से सफा कर दौरान मई गुड़ाक ऊपर पेपर फेपर सब बाहर के दी झाड़ झुड़ा कर सफा सुतरा करदे।
କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କାମ ସରିସାରୁ ତାପରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଏଇ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି ବାହାରେ। ଯାଉଛି କହିଲି ବାହାରେ ପକେଇଦିଏ। ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ଧୋଇଥିଲି ମାନେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବତୁରେଇଥିଲି ତାକୁ ବି ଯାଉଛି ସଫା କରିଦେବି। ସଫା କରିଦେଇ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା କଥା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବି କି ଯାହା ବି କରିବି। ଏବେ ଆଗ ରଖିଦିଏ ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ଏ ଡାଇନିଂ ସରିଗଲା ତାକୁ ବି ସଫା କରିଦେଲି। ଗ୍ଲାସ୍ 4ଟା ଆଣି ନେଇକି ବାହାରେ ରଖେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲି। ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଇ ସାରିକି ଏବେ ଆଣିକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସବୁ ତ ଡାଇନିଂ ଉପରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ରହିବ, ତାକୁ ବି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ବି ଆଣିକି ରଖିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଖମାର ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିବି ଦେଖେଇବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ଆମ ସାର୍ ପୁରା ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଖାଲି କହନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ଏ ଜଣେ ମୋ ଝିଆରୀ ଲାଗିବ, ତ ଟାଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କେତେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼େ ବନ୍ଧ, ପାଣି, କହିଲେ କେତେ ପାଣି 2ଟା ବନ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ଘାଇ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ମାର୍କେଟ। ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବାର ଥିଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଣିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ, ତାକୁ ସାରିକି ପୁଣି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଥିଲା, ତ ସେ ସେଠି ବାଛୁନି। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ବସିକି ଡ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର ବାଛୁନି। ଏବେ ପୁଣି ଗଲେ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ବଡ଼ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମ ଘର ଦିଶୁଛି, ଜୁମ୍ କଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଆମ ଘର ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛକଟିଏ ଅଛି। ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ସାହି ଭିତରେ। ଏଇଟା ଆମ ସାହିକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ସାହି ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାହି ଭିତରେ ରାସ୍ତା। ଆସିଲୁ ଘର। ଆମର ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କିଛି ମଟନ୍ ଆଣିଥିଲି ତ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ମଟନ୍ ପକେଇବା। କିଣୁଥିଲି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ। ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମଟନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଟନ୍ କିଣିବାଟା ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି। ଏବେ ମଟନ୍ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରା ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ମଟନ୍କୁ ମୁଁ ପକେଇଲି। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ହେଇଛିରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ମଟନ୍। ଏବେ କଷା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଥରେ ବସେଇ ଦେଲେ ତ ବେଳାଖିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ହେଉଛି ଜହ୍ନି ଓଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ଛୁଆମାନେ ଜହ୍ନି ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଝିଆରୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ସବୁ ପୂଜା କରି ଶିଖିଛି। ଜହ୍ନି ଓଷାର ପୂଜା ସେ ନିଜେ କରିବ, ଯେ ନିଜେ ବହି ପଢ଼ୁଛି। ତ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସେ ତାର ସବୁ ନିଜେ କରେ। ନିଜେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିବ, ଆଣିକି ରଖିବ, ପୂଜା କରିବ, ସବୁ କରିବ। ନିଜେ ଫୁଲ ତୋଳିବ। ସେ ମୋତେ କିଛି କହିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜେ କରିପାରିବ ସବୁ।